Oke, kita akan review simple present ya. Ya, simple present. Jadi simple present itu untuk mengatakan ya, itu bisa habits, ya, general truths, and schedule events, ya. Ya, jadi kalau tense kalau ngomongin misalkan masa lampau atau past tense kita menggunakan past tense ya. Misalkan yesterday, this morning itu masih past tense. Jadi misalkan I came I came this morning ya. I came to this city this morning. Jadi saya datang tadi pagi ya. Tadi pagi itu udah past tense ya. Oke. Nah, simple present tense itu ya itu menyatakan habits. Tapi kalau habit misalkan I wake up at 7 a.m. in the morning. Jadi dia habit kan. Atau general truths. General truth misalkan apa? The sun rises ya in the east misalkan. Kan ke general truths kan. Jadi matahari itu dia terbit sebelah dari sebelah timur misalkan. Itu general truth. Atau schedule event-event yang dijadwalkan ya. Jadi kalau simple present itu dia tidak menggambarkan sesuatu yang sekarang gitu. Nah, kalau yang sedang terjadi itu justru namanya present continuous tense ya. Jadi misalkan Melody is studying English course. Berarti Melody sekarang sedang belajar bahasa Inggris gitu. Easy is sleeping now. Easy sedang tidur misalkan. Nah, itu eh, present continuous tense bentuk ing. Tapi kalau eh, simple present tense itu dia menggambarkan tadi ya habits, general truths atau schedule event. Contohnya apa misalkan? Nah, ini ya diulang lagi ya subjek dengan to be misalkan. I am, you are, they are, we are ya. He is, she is, it is ya. Negatifnya I am not, you aren't atau you are not. He is not. She is not. It is not. Atau disingkat, he isn't. She isn't. It isn't. Ya. We are not. We aren't. They are not. They aren't. Ya. Nah, kalau positif nggak boleh disingkat ya. Misalkan he is, jadi his. Itu nggak boleh ya. Contohnya, I am happy. She is a teacher. They are not here. Ya. Jadi ini ya harus dihafal ya. Jadi I am, jadi nggak I is ya. I am, you are, he, she is, we are, they are. Coba Melody baca example-nya aja nih. Melody. Yang ini. I am happy. She is a teacher. They are not here. Oke, Melody kalau Melody mau ngomong Konita adalah seorang murid, gimana bahasa Inggrisnya? Konita kan si Con- kan? Si berarti pakai is ya. Berarti Konita apa? She Eh, disebut Konitanya. Konita Konita is is a a murid apa bahasa Inggrisnya? a student. Ya, Konita is a student ya. Kalau mereka adalah apa? Doctors. Gimana? Mereka adalah para dokter. Bahasa Inggrisnya apa? Easy. Apa tadi? Mereka Mereka, adalah para dokter. Para dokter. they are, they are a doctor. Ah, kalau dia nggak pakai e dong. Kalau ini kan tunggal. Seorang. Oh ya, they are doctor. They Ada are doctor. S-nya. Ada S-nya. Doctors. Oh iya, Ya. para dokter ya. Nanti They kita are akan doctors. nanti kita akan review nouns ya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, kemudian kalau pakai kata kerja yang lain bukan to be. Nah, ya, misalkan I work, you study, we play, they work ya. Ingat ya, perhatikan ya. I study, I work, I play ya. Tapi kalau menggunakan he, she, it itu harus ditambahin s ya. Jadi he works, she studies, it plays. Ingat ya. Negatif formnya they don't work, they do not play ya, pakai don't ya. Tapi kalau he, she, it pakai doesn't ya. Ya, it doesn't play. He doesn't work. She doesn't study. Ya, S-nya jadi nggak ada kan? Jadi base form. Ini base form itu berarti nggak ditambahin apa-apa. Ya, seperti ini nih. Kalau ada S-nya berarti S form. Oke? Coba baca melodi examplesnya. She works is a In, bank. in. In the bank. Ulang. She works in the bank. Bank. Tadi kan itu bacanya ya kan? A bank. She works in the bank. In a bank. In a bank. Terus? They play football on Sunday. Nah, ini Sunday. Kan tadi Sundays bacanya. Sunday. Ada S-nya ya. They play football on Sundays. They play football on Sundays. He doesn't not like coffee. Ya, doesn't not-nya berarti nggak dibaca kalau does not ya salah satu aja. He does not like cafe atau he doesn't like cafe. Coba ulang. He doesn't like coffee. Oke, jadi ini kan kita lagi ngomongin simple present tense ya. Berarti bisa dia habit, bisa truth ya, general truth ya, bisa faktual ya. Jadi kalau he doesn't like cafe berarti faktual, dia nggak suka kopi. Jadi pakainya simple present tense. Nah ini habit ya, they play football on Sundays. Jadi sesuatu perbuatan dilakukan rutin. Ya mereka bermain sepak bola setiap minggu ya. Jadi pakainya simple present tense ya. She works in a bank ya, dia bekerja di bank juga sama dia bekerja rutin ya, habit atau dia ya general truth ya. Oke. Nah, ini contoh beberapa catatannya. There is no contraction form for am not in standard English ya. Jadi am not itu nggak disingkat ya. Jadi am not ya. Nah, tapi kalau di kolokvial ya jadi sehari-hari ada yang pakai ein ya. Jadi ini eh, beberapa orang menggunakan ein, tapi kita menggunakan am not aja gitu ya. Nah, kemudian final S spelling changes ya. Misalkan kalau work tambahin S aja work works ya. Tapi kalau kata kata kerja itu diakhiri dengan Y, nah Y-nya diganti I kemudian ditambahin S ya. Jadi contohnya study, studies ya. Jadi perubahan bentuknya jadi ada I kemudian Y-nya diganti I kemudian tambahin S ya. Study menjadi studies. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Jadi am not nggak boleh disingkat ya. Itu bolehnya ain itunya. Itu boleh aja, cuman dia ini slang gitu loh, bukan baku gitu bentuk 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 baku. Jadi yang bener mana?
iya pakai M note aja nggak usah disingkat. Oh, oke. Iya, ya kalau di Amerika kan ada won jadi wona, jadi itu kayak gitu-gitu kan bahasa ini bukan bahasa baku. Jadi kalau kita belajar bahasa baku aja gitu, ya bukan bahasa slang. Kalau bahasa slang terserah mau dibentuk apa gitu kan. Misalkan wona kayak di lagu-lagu itu kadang kan dia apalagi rap ya, dia bentuknya bentuk nggak baku kan. Nah, masuk ke exercise melody nomor satu. Nanti melodi nomor satu sama nomor dua, terus easy nomor tiga, empat, kakak nomor lima. Yuk, ingat-ingat ya nomornya. She is work in an official. Oke, jadi kalau simple present nggak pakai is, ya. Ini kan ada ininya apa namanya kata kerjanya. Dia langsung kata kerja he. Nah, karena dia bentuk he, she, it, berarti ditambahin apa melodi di sini? S. Jadi he works in an office. Coba ulang. He works in an official. Ah, an office, titik. Ulang. He works in an official. Nah, ini bacanya office, bukan official. Office. Coba ulang. Office gitu. He works He. in he works in an office. Oke, nomor dua. Ini negatif ya. Negatif form ya. They are Ah, dia pakainya do. Buk ya, bukan be. They do not. they do not play soccer every day. Oke, every day. Easy. Hmm. She she studies English at university. I do not eat fast food often. Zahra. The sun rises in the east. Oke, ini kalau vokal vokal dibacanya dia. The sun rises in the east. In the In the east. 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 In the east. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini ya. Ingat ya bentuk S untuk he, she, it ya. S form. Terus negatifnya itu pakai do ya. They do not play soccer every day atau they don't play soccer every day ya. I don't eat fast food often. Oke, ini jawaban betulnya ya. Oke, nah kita lanjutkan ya. Stop.